Good evening, everyone. Today, very less people are there in the class. So let's see if they join in between. We will start with our next session. That is session number 10. And topics are, we will have a small recap for a previous lecture. Then in short, we are going to see yes, no questions. Then continuous present and past tense. In previous lectures, we have seen simple type of the tenses, that is simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Now, this is the second subtype, that is continuous. So that we are going to see about two tenses, continuous present and continuous past tense, and we will take one conversation today. Okay. So let's start with the first thing. In last lecture, we have seen WH questions, and I'm very glad that you all have understood it very well and you have submitted whatever the whatever homeworks I had given you. You have submitted it very well. Everybody has done very well. So it means that you have understood it nicely. Okay. So WH questions में हमने देखा था काय बघितलेलं आपण WH पासून सुरू होणारे आणि त्याची उत्तर काहीतरी माहिती म्हणजे इन्फॉर्मेशन देतात. Those are called as WH questions. Okay. Another type I had already explained you that yes no type questions. आता हे yes no type questions काय असतात बघूया जरा. Yes or no questions are questions whose expected answer is either yes or no. असे प्रश्न ज्याचं उत्तर हो किंवा नाही असतं. ओके. येस नो टाइप क्वेश्चंस मीन्स व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे प्रश्न जिनका आंसर या जिनका जवाब एक तो हाँ होता है या ना होता है. ठीक आहे. एकतर येस उत्तर असणार किंवा नो. बघा खाली काय लिहिलेलं आहे. येस नो क्वेश्चन्स आर मेड युजिंग द वर्ब. आता येस नो क्वेश्चन्स जेव्हा आपण सुरू करतो, विचारतो, तेव्हा सुरुवातीचा जो येस नो टाईपचा क्वेश्चन सुरू करतो आपण, तो कुठल्या याने सुरू करतो आपण, वर्बने सुरू करतो. ठीक आहे. आणि दोज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. विच आर हेल्पिंग वर्ब्स गिवन ओवर हियर. देखिए एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, विल, शुड. ये सिर्फ एक शॉर्ट लिस्ट है. इसमें बहुत सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे और जो हम लोग जब तक अपने टेंसेस चल रहे हैं तब तक उसमें जो हम लोग क्वेश्चन पार्ट लेते हैं, आपल्या टेन्सेस मध्ये जो आपण क्वेश्चनचा पार्ट घेतो त्याच्यामध्ये हे येस नो टाइप क्वेश्चन्स चालूच राहणार आहेत. ओके. तो ये एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में म्हणजे जो क्वेश्चन विचारणार, प्रश्न विचारणार त्याच्या सुरुवातीला आपण असे वर्ब्स वापरतो. तर आपण याला सुद्धा तुमचा आजचा जो टेन्स आहे त्याच्यामध्ये मी क्वेश्चन फॉर्मॅट मध्ये त्याला इथे वापरलेला आहे. त्यामुळे आपण तसंच शिकत राहणार आहोत. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचंय की व्हॉट इज येस नो क्वेश्चन. येस नो क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अनदर थिंग इज उसका आंसर एक तो येस होता है या नो होता है. ठीक आहे. त्याचं उत्तर हो किंवा नाही असतं. अशा प्रश्नांना आपण येस नो क्वेश्चन म्हणतो. जसं मी विचारलं, इज युअर नेम स्मिता. तुमचं नाव स्मिता आहे का. तर ज्याचं नाव स्मिता आहे ते हो म्हणणार, ज्यांचं नाव नाही आहे स्मिता ते नाही म्हणणार. म्हणजे एकतर अशा प्रश्नांची उत्तरं हो असेल किंवा नाही असेल. ओके. सो लेट स्टार्ट विथ टुडेज मेन टॉपिक, दॅट इज कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स म्हणजे काय. कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स म्हणजे चालू वर्तमान काळ. मराठीमध्ये आपण त्याला चालू वर्तमान काळ म्हणतो. अभी ये क्या होता है कंटिन्युअस प्रेजेंट टेंस, कब यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. द प्रेजेंट कंटिन्युअस also known as present progressive. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही
प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। इट इज अ वर्ब टेंस विच इज यूज टू शो दैट ऑन गोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ। मतलब क्या इसका, कि अभी कोई चीज हो रही है, कोई घटना घट रही है, ठीक आहे। आता एखादी गोष्ट घडतीये ह्या काळात, जसं मी आता तुम्हाला शिकवतीये किंवा मी रीडिंग करतेय, मी वाचतेय, मी बोलतेय, तर आत्ताच्या या घडीला जे काही होत आहे त्याला आपण काय म्हणणार, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो कौन से टेंस में बोल रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में। अभी यहाँ पे मैंने, हम लोग जैसे फॉर्मूला लिखते हैं और उसका सेंटेन्स है, तो मैंने टॅब्युलर फॉर्म में लिखा है। पहिल्यांदा मी स्टेटमेंट लिहिली बघा, म्हणजे आपल्याला जेव्हा साधं वाक्य बनवायचं आहे, काय आहे, एस, एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, सब्जेक्ट, दैट इज आई यू वी दे ही शी इट, इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, मराठीत कर्ता बोलतो आपण त्याला। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, देखिए एम, इज और आर लिखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद एक तो एम यूज करना है या इज यूज करना है या आर यूज करना है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद V1 लिखा है, V1 इज द मेन वर्ब, एंड ING, ING एक पार्ट ऑफ अ वर्ड हम लोग उसमें जोड़ेंगे, जो दिखाएगा कि इसको प्रोग्रेसिव पार्ट भी बोलते हैं, कि हमारा ING जब भी आता है सेंटेंस में तो आपकी जो भी क्रिया चल रही है वो कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट, मग आता बघा इथे सब्जेक्ट एम इज आर प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ओ। अभी ये एम इज और आर जो दिया है, आपण एम इज आर दिलंय, ते कसं वापरायचंय बघा, आय सोबत नेहमी एम येणार, कुठल्या काळामध्ये, लक्षात ठेवायचंय, काळ बदललाय, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या आएगा, एम, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। ठीक है, डायरेक्टली मेन वर्ब यूज करते थे हम लोग। अभी यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम, ही शी इट, ही शी इट के साथ इज आता है, और यू वी एंड दे, इनके साथ क्या आता है, आर आता है। तो देखते हैं पहले फिर से स्टेटमेंट, उसमें मैंने एक बघा मी इथे काय केलेलं आहे, मी एक वाक्य लिहिलेलं आहे, आय एम वॉटरिंग द प्लांट्स, म्हणजे काय, वॉटरिंग म्हणजे पाणी घालणे, मी झाडांना पाणी, पौधों को पानी दे रही हूँ, दे रही हूँ किंवा झाडांना पाणी घालत आहे, म्हणजे माझी क्रिया चालू है। ठीक है, मैं जो काम कर रही हूँ वो चल रहा है अभी। तो आई एम वाटरिंग प्लांट्स, आई के साथ क्या यूज किया मैंने, एम। वही अगर ही शी या इट होता तो क्या आता था, ही, एम की जगह पे इज आता था, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स, शी इज वाटरिंग द प्लांट्स, इट इज वाटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, यू वी और दे के साथ क्या है, आर है, तो कैसे आता था, यू आर वाटरिंग द प्लांट्स, तुम पेड़ों को या पौधों को पाणी दे रहे हो, तू झाडांना पाणी घालत आहेस। नंतर वी आर वॉटरिंग द प्लांट्स, आम्ही झाडांना पाणी घालत आहोत, दे आर वॉटरिंग द प्लांट। समझ में आपको, आई के साथ एम यूज करना है, ही शी इट के साथ इज यूज करना है, एंड यू वी दे के साथ आर, ये क्या है, एम इज आर, एम इज आर द हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। ओके, किसके साथ किसको यूज करना है ये ध्यान में रखना है आपको। और आप एक चीज हमेशा कर सकते हो, आपकी नोटबुक आप साथ में लेके बैठ सकते हो, ताकि ये जो चीजें मैं बोलती रहती हूँ बीच बीच में, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके नोट्स आप बना सकते हो इसमें। ओके,
तो क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ाया, उसका फॉर्म्यूला पढ़ाया कंटिन्यूअस प्रेझेंट टेन्स का, क्या सबको समझ में आया है? तुम्हाला समजलंय का सगळ्यांना? जरा चॅटबॉक्स मध्ये लिहा. ठीक है, बहुत लोगों का यस आया है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा. देन वी मूव टू द निगेटिव्ह. आता याच सेंटेन्सला आपल्याला निगेशन द्यायचं, नकारार्थी बनवायचं है. ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें? एम इज आर के सेम, देखिए सेम फॉर्म्युला आहे, वरचाच फॉर्म्युला सेम मी खाली अप्लाय केलेला आहे. फक्त एम इज आर नंतर काय टाकलेला आहे? नॉट. ठीक है, हमें निगेशन दिखाना है कि वो कोई चीज नहीं कर रहा है, तो नॉट लिखेंगे एम इज आर के बाद. बाकी सगळं सेम राहणार आहे. आय सोबत एम, ही शीट सोबत इज आणि यू व्ही दे सोबत आर वापरायचंय. इथे बघा मी सेम सेंटेन्स लिहिलेलं आहे खाली. आय एम नॉट वॉटरिंग द प्लांट्स. वरच्या सेंटेन्स मध्ये होकारार्थी होतं, आय एम वॉटरिंग द प्लांट्स, मी झाडांना पाणी घालत आहे. खाली काय आला? मी झाडांना पाणी घालत नाहीये, म्हणजे मी आत्ता झाडांना पाणी घालत नाहीये. ओके, मैं पौधों को पानी नहीं दे रही. वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर से थोड़ा यस नो में जाते हैं. क्या था यस नो में? यस नो क्वेश्चंस आर मेड यूजिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये जो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स की लिस्ट दी है, वो सेंटेन्स के बिगिनिंग म्हणजेच काय वाक्याच्या सुरुवातीला वापरायचे. मग बघा इथे वापरलंय की नाही क्वेश्चन मध्ये. एम इज आर लिखा है, मतलब वो हेल्पिंग वर्ब्स है जो यस नो टाइप में यूज करते हैं. एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेम आपका मेन वर्ब प्लस आयएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. का क्वेश्चन मार्क? कारण आपण प्रश्न विचारतोय. बघा काय लिहिलंय मी, सेम क्वेश्चन सेम सेंटेन्स मी क्वेश्चन मध्ये घेतला. एम आय वॉटरिंग द प्लांट्स, मी झाडांना पाणी घालत आहे का? क्या मैं पौधों को पानी दे रही हूँ? इसका आंसर एक तो येस आएगा या नो आएगा. बरोबर आहे. त्याचं उत्तर एकतर हो येईल किंवा नाही येणार. हे लक्षात ठेवायचंय की आपण इथे जे काही क्वेश्चन शिकणार आहोत कशामध्ये, टेन्सेस मध्ये स्पेसिफिकली आपण जेव्हा फॉर्म्युलाज बघणार आहोत क्वेश्चन साठी, तर ते सगळे येस नो टाइपचेच क्वेश्चन असणार आहेत. ओके, तो जैसे अगर हमें क्वेश्चन पूछना है ही के साथ, तो कैसे पूछेंगे? इज ही वॉटरिंग द प्लांट्स, इज शी वॉटरिंग द प्लांट्स. ओके, अभी यू बी और दे के साथ पूछना है तो आर से शुरुआत करेंगे. आर ने आपण सुरुवात करणार. आर यू वॉटरिंग द प्लांट्स, म्हणजे कोणी काही काम करताना तुम्हाला दिसतंय समोर, एखादा व्यक्ती झाडांना पाणी घालताना दिसतंय, तर असंच बोलता आपण काहीतरी सुरुवात करायची बोलायला, म्हणून आपण विचारतो की नाही, आर यू वॉटरिंग द प्लांट्स, आर वी वॉटरिंग द प्लांट्स, आर दे वॉटरिंग द प्लांट्स. आया समझ में? निगेटिव, ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आए? कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स परत एकदा बघा. चालू वर्तमान काळ म्हणजे वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालू आहे. आत्ता ह्या घडीला एखादी क्रिया चालू आहे, तर आपण त्या क्रियेला कशा कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये टाकणार आहोत? कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स. हा काळाचा कुठला प्रकार आहे? चालू वर्तमान काळ. त्यालाच आपण प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स पण म्हणतो. ठीक है, उसी को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो बोलते हैं, अभी जो चल रहा है वो है आपका कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है. उसको हम लोग अपनी क्रिया चालू है, मतलब आपली आपण जी काही क्रिया करतोय ती चालू आहे हे दाखवण्यासाठी आयएनजी फॉर्म वापरतोय एंड देन ऑब्जेक्ट. उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? एम, इज एंड आर. आई के साथ एम, ही शी इट के साथ इज, यू वी दे के साथ आर. ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं. देखिए यहाँ पे मैंने आई, ही शी इट, यू वी दे लिखा है.
आई के साथ आएगा एम, ही शी इट के साथ आएगा इज, और यू वी दे के साथ आर आएगा। और इसमें आप कोई भी मेन वर्ब जोड़ दो, जैसे गो जोड़ दिया मैंने, तो आई एम गो नहीं होगा, आईएनजी भी लिखना पड़ेगा हमें, बरोबर आहे। मेन वर्ब सोबत आपण आयएनजी लिहितो। आय एम गोइंग, इथे पण अगदी मी एक आप ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखेंगे किसी जगह पे, तो बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। बऱ्याचशा अशा वर्ब्सला पूर्ण म्हणजे वाक्य पूर्ण करण्यासाठी ऑब्जेक्टची कर्माची गरज नसते। का जात आहे, कशी जात आहे, त्याच्याने मी जर इथे फुल स्टॉप दिला तर काही फरक पडत नाही, मी जात आहे। ओके, ही इज गोइंग, तो जात है, शी इज गोइंग, ती जाता है, यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, जैसे ये देखिए यू आर गोइंग, ठीक है। देन वी आर गोइंग, देन दे आर गोइंग। तो वे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट भी जोड़ना है तो सपोज आई विल राइट आई एम गोइंग टू मार्केट, सपोज, सॉरी नीचे लिख देती हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, इट इज गोइंग टू मार्केट, यू वी दे आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये हो गया आज हमारा कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स। हा टेन्स सगळ्यांना, आता मी आतापर्यंत जे काही शिकवलं ते सगळ्यांना समजलंय का? क्या सबको समझ में आया? जरा चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। आज लगता है बहुत लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इन आउट हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रही हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ये अगर समझ में आया है, इस तरह एक्सरसाइज ले लेते हैं। ही स्लाइड दिसते तुम्हाला? बघा काय लिहिलंय, यूज फॉलोइंग ऍक्शन वर्ड्स अँड मेक सेंटेन्सेस इन कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स। काय लिहिलेलं आहे की तुम्हाला इथे 10 ऍक्शन वर्ड मतलब मेन वर्ब्स दिए हैं, ओके। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द सेंटेन्सेस इन द कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स। तुम्हाला कंटिन्युअस प्रेझेंट टेन्स चालू वर्तमान काळात वाक्य बनवायची आहेत, ओके। आता प्रत्येकाने एक एक मी प्रत्येकाचं नाव घेऊन तुम्हाला सांगणार आहे, एक एक वर्ब देणार आहे तुम्हाला, आणि तुम्ही काय करायचंय, तुम्ही स्टेटमेंट बनवू शकता, निगेटिव्ह सेंटेन्स बनवू शकता किंवा क्वेश्चन बनवू शकता। यू कैन मेक स्टेटमेंट, निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे पहला है कुक, मैंने ये जो ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें से आप स्टेटमेंट, निगेटिव, क्वेश्चन कोई भी ये वर्ब यूज करके बना सकते हो इस फॉर्मेट में, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आयएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ओके। तर मी आता बघते किती जण प्रेझेंट आहेत, कारण तुम्ही ऑलरेडी खूप लेट आलेला आहात आणि तशी आज लोकसंख्या कमीच आहे। चला प्रतिभा मॅडम, माईक चालू करा। तुमचा ऍक्शन वर्ड आहे कुक। Are you cooking now? Are you cooking now? व्हेरी गुड, आर यू कुकिंग नाऊ, मराठीत सांगा। तुम्ही आता स्वयंपाक करत आहात का? तुम्ही आता स्वयंपाक करत आहात का? येस, व्हेरी गुड, थँक्यू मॅडम। बघा, आर यू कुकिंग नाऊ सुरुवात कशाने केली आपण,
आर ने, दैट इज मैडम ने अभी क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया उसका. यू कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, स्टेटमेंट ऑल्सो, एनीथिंग यू कैन गो फॉर. ठीक है, पहले आर लिया, फिर सब्जेक्ट लिया, यू था इसीलिए आर लिया, फिर मेन वर्ब था उनका कुक, आईएनजी जोड़ा तो कुकिंग हो गया. ठीक है, आर यू कुकिंग नाउ, क्या आप अभी खाना बना रहे हो. सेकंड है चेस, और इसका सबसे अच्छा सेंटेंस गुठे सर बना सकते हैं. चला गुठे सर सांगा चेस. Dog is chasing rabbit. आवाज क्लियर Dog नाही is येते तुमचा. chasing rabbit. आता येते मॅडम. डॉग इज चेसिंग, हो Rabbit. बोला. ओके, व्हेरी गुड, थँक्यू सर. बघा, डॉग इज चेसिंग रैबिट, मतलब कुत्ता रैबिट के पीछे भाग रहा है, किंवा कुत्रा रॅबिट म्हणजे ससा, सशाचा काय करतोय, पाठलाग करतोय. आणि सरांना मी हे असं का सांगितलं, सर पोलीस आहेत, सर सिनियर इन्स्पेक्टर आहेत, आणि त्याच्यामुळे बऱ्याचदा त्यांना चोरांचा पाठलाग करावा लागतो, म्हणून मी त्यांना, मला असं वाटलं की सर कदाचित ते वाक्य बोलतील. थँक्यू सर, इट वॉज करेक्ट सेंटेन्स. थर्ड आहे वॉश. प्रतीक्षा, चला वॉशचं सेंटेन्स बनवा. प्रतीक्षा आहे का क्लासमध्ये. हा, ओके, वॉश. हॅलो. हा, बोल बोल. वॉश, WASH. हॅलो. हा प्रतीक्षा बोल. नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे का. हेलो. ठीक है, शायद प्रतीक्षा के आप माझा आवाज येतोय का सगळ्यांना, सांगा जरा चॅटबॉक्स मध्ये. ओके, ग्रेट, थँक्यू. ओके, ज्यांच्याकडे आवाज ब्रेक होतोय त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम हा आहे की आमच्या गावात आता वायफायचं नेटवर्क गेलंय, त्यामुळे जे गावातले लोक आहेत त्यांच्याकडे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. एंड मेनोका मैडम, शायद आपके पास भी है, क्योंकि मेरे पास भी नेटवर्क का इश्यू है. बट बाकी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, तो वी विल कंटिन्यू. प्रतीक्षा, आता आवाज येतोय का तुला. ठीक है, गो का सेंटेंस तो मैंने पहले ही बता दिया है. मेनोका मैडम, आप वॉश का सेंटेंस बताएंगी. Yes, madam. यस, बोलिए. He is washing clothes. वेरी गुड, शी इज Are वॉशिंग you क्लोथ. washing clothes? वेरी गुड मैडम. आपको निगेटिव बनाना है तो भी बता Okay. सकते हो आप. He is not watching clothes. वेरी गुड, थैंक यू Are मैडम. you watching ऑल clothes? सेंटेंस, Uh, yes, all the Are you sentences are watching correct. clothes? yes ma'am, thank you so Okay, much. madam. Thank you, madam. या माइक बंद कर Okay. दीजिए. देखिए, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, इट्स आर यू वॉशिंग क्लोथ्स, शी इज नॉट वॉशिंग क्लोथ.
Hello, ma'am. Good evening, everybody. I'm audible. Just put in a chat box whether I'm audible. Okay, just wait. Madam will join immediately. She has got network problem. I was in some other room, so I got the network connection. Okay, just wait for some time. Good evening again. Am I audible clearly? Please tell. Okay, thank you so much. We have some network problems over here. Let's see कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग. We will continue till that. अगर सेम प्रॉब्लम फिर से हुआ तो we will close the class. Okay. चलो. So I will present again. माझा आवाज क्लिअर येतोय का सांगा जरा. काही मध्ये बॅकग्राऊंड नॉइज वगैरे येतोय का? Okay. And is the screen visible? स्क्रीन दिख रही है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज. ओके, तो वी वर ऑन ईट और मैंने क्वेश्चन पूछा था. सुषमा जी, शी हैज लेफ्ट. ओके, मे बी जॉइंड अगेन. सुषमा जी, माइक चालू करा तुमचा. नलावडे मॅडम, माइक चालू करा तुमचा. Yes, madam. ओके. येस. ईट पासून सेंटेन्स बनवायचं तुम्हाला. ईट हा वर्ब यूज करायचा. Okay. Ram is not eating dinner. Hello. ओके, व्हेरी गुड. थँक्यू मॅडम. माइक बंद करा. ठीक है, वेरी गुड. राम इज नॉट ईटिंग डिनर. अभी नेक्स्ट वर्ड है वॉच. पाटील सर आपल्याला सांगतील. पाटील सर, प्लीज स्विच ऑन युअर माइक. लेक्चर मधून बाहेर पडली होती. आवाज येतोय का तुम्हाला सगळ्यांना? We'll do one thing. There is huge network problem today. Actually, it was not raining since yesterday, so we thought today we can have our Wednesday's lecture, but still it is giving some network issue. So if you all allow me, can we stop here? Already we have taken 30 minutes lecture. We have completed. Let's go to the yeah. See, we have completed one type of the tense.
continuous present tense, and the other one was continuous past tense, which is left. So we will continue this in the next lecture on Wednesday. Is it okay with everybody? Please write in the chat box. अगर हम लोग ये next Wednesday complete करेंगे तो चलेगा क्या? Because ये मैं दो बार तो बाहर गई हूँ because of the network. तो unnecessarily आपका भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है. We will stop here. और सबका कंकरेंस आ गया है मेरे ख्याल से. Yeah. Okay. So thank you so much. We will stop here. I will give the homework on our WhatsApp group. Okay. Thank you so much. You can leave the class. Good night, everyone. Thank you. Thank you.